11 কেভি বিদ্যুৎ দুর্ঘটনা ক্ষতিপূরণ ও চাকিরি দাবিরে সেল লৌহ খনি গেট সম্মুখরে বিক্ষোভ। কেন্দুঝর জিল্লার বলানীস্থিত সেল লৌহ খনিরে 11 কেভি বিদ্যুৎ স্পর্শরে 2 ঠিকা শ্রমিক আহত ঘটনাকু নেই স্থানীয় বাসিন্দা ও ঠিকা শ্রমিক মানে খনির মুখ্য গেট সম্মুখরে বিক্ষোভ প্রদর্শন করিছন্তি। আহত শ্রমিকଙ୍କୁ যথোচিত ক্ষতিপূরণ এবং সেমানଙ୍କୁ পরিবারর জনে লেখায়ে সদস্যଙ୍କୁ স্থায়ী চাকরি প্রদান দাবি করা যাইছি। বিক্ষোভরে বিভিন্ন শ্রমিক সংগঠন সামিল হইথিবা বেলে আইন শৃঙ্খলা রক্ষা পাই বলানী পুলিশ মুতয়ন থিলা। কোম্পানি পক্ষরু পরবা কোম্পানি পক্ষরু পরবর্তী পদক্ষেপকু নেই সমস্তଙ୍କ নজর রহিছি। ব্যুরো রিপোর্ট রাজেন্দ্র মুন্ডা সান ভাইটা সেল ভিতরে কাম করুଥିଲା। इलेक्टर 11 केवी रो शॉर्ट हेले तापरे लेकी आसिले एम्बुलेंस गेट पाखरु नै की गले से उपरु तो इयरु आनिले कैंपर या जहा किछि रे आनिले बाकी सेल गेट रु नै की गले हॉस्पिटल सेल हॉस्पिटल सेटु रेफर करले एठी पारबुनी बोलले सेटु रेफर करले भुवनेश्वर सम हॉस्पिटल रे सेठी किछि एते भल के चिकित्सा चली बाकी गुडो गोटे काटा गला गोटे गोटे से सेल को अनुरोध करूची जे हमें कि ता स्त्री को परमानेंट ड्यूटी दरकार माने निहाती हेबा कथा। मो नाम हेमंत कुमार खटुआ एचएमएस यूनियन रो वर्किंग प्रेसिडेंट। गत 18 तारीख दिन 12:30 दुटा कॉन्ट्रैक्चुअल लेबर इलेक्ट्रिकल रो से माने 11 केवी रे काम करथला बेले तो शटडाउन नि आइतला किंतु शटडाउन लिया हेबा भितरे ही लाइन टाको के ऑन कर देला जापर कि दुई जन जाक सीवियर एक्सीडेंट तळे ऊपर तळको पड़ी गले जनकर गोड़ कटा हिची आ जन पूरा सीरियस अछि तार कोन हो के कोइ होबने। आमे एटी सब एकत्रित हिचु कि सेमानक दुई जनकर फैमिली रे जा कोले परमानेंट जॉब दवा पे माने कंपनी कर्तृपक्ष आस्थिले हेबे कथाता कले सेमाने को नाय आमे परमानेंट जॉब देई पारबुने सप्लाई कथा कहउछे कि सेटा आमे एग्री नै सेमान फैमिली जाकू गुटे गुटे परिवार जनको परमानेंट जॉब दरकार। आपनकर कोन होई कि दाबी हमर सही दाबी परमानेंट जॉब आ किछि नै।